سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Sidang jamaah rahimakumullah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam
berangkat untuk menerima wahyu di Tursina, dan itu di Mesir. Pertama dijanjikan 30 malam sebagaimana ayat yang 142, kemudian ditambah lagi 10 malam lagi. Wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Jadi lamanya menerima wahyu selama 40 hari. Ketika Nabi Musa alaihi salam berada di tempat menerima wahyu, lapai Nabi Musa sebagaimana dalam ayat 148, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Jadi Bani Israel setelah ditinggal oleh Nabi Musa, karena Nabi Musa kapai menerima wahyu, baru saja Nabi Musa pergi, mereka sudah mencari Tuhan yang lain. Dibuatlah dinyo patung angel, patung lembu dibuat. Dari mana dibuatnya? Dibuatnya dari gelang, dari emas, perhiasan mereka yang mereka kumpulkan, kemudian dilebur dan dibuatnya seperti patung lembu. Banyak yakinnya. Kok yakin Bani Israel kalau nya Tuhan? Karena nya dibuatnya patung tapi di dalamnya berlubang. Ketika angin kencang masuk, babunyinya lahu khuwar, ada suara, singgo kecekan. Kok rob awak lah mengecek? Padahal tadi baru ditinggalkan oleh Nabi Musa, diamanahkan kepada Nabi Harun. Tapi mungkin dak Bani Israel, Nabi Harun dak lunak dalam lembut dia bawa lalunya. Dikabarkan dak Allah Taala kalau wahai Nabi Musa, kaummu sudah menyembah Injil. Ketika itu nuskhah atau wahyu yang diterima masih berada di tangan beliau, al-wahyu masih berada. Ketika dikabarkan dak Allah Taala masih berada. Tapi kalaulah pulang Nabi Musa, nampak dia kaumnya jomatu kepalanya langsung alqal alwah, akhirnya dilemparkanlah wahyu yang tadi beliau ndak alang berangnya. Di sini ulama mengambil hikmah, dan ulama tafsir umumnya mengatakan seperti ini. Sangat berbeda sesuatu yang didengar dengan sesuatu yang dilihat, itu berbeda. Dan reaksi orang yang mendengar dan melihat beda. Bahkan kecil orang, dialah mencari agak sekali daripada mendengar 1000 kalinya. Dan memang ini buktinya. Nabi Musa baru naik emosinya ketika langsung melihat. Jadi sidang jamaah rahimakumullah, usahakan jangan bersikap gegabah atau ceroboh hanya sekadar mendengar saja. Jangan. Coba buktikan dulu. Iyo model itu atau tidak, teliti dulu. Kalau iyo silakan ambil sikap yang kira-kira sesuai dengan kondisi. Kemudian sidang jamaah rahimakumullah, kalau kamu diikut sado Bani Israel, aku tidak bisa deh. Akhirnya dipilihlah 70 orang saja, dan kediaja yang konsentrasikan dari Nabi Musa sebagaimana ayat 155, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina. Dipilihlah 70 orang saja. Silakan dilanjutkan Ustaz kita 156. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به
أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Sidang jamaah rahimakumullah, kita lihat ayat yang ke-158. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Di bawah jami'an itu ada nun kecil. Jami'anil ladzi. Sekarang kenapa nun itu muncul? Kenapa nun itu muncul? Ibu coba sekarang baca jami'an. Ada enggak nun di belakangnya? Jami'an. Ada enggak nun di belakangnya? Ada. Ternyata tanwin itu terjemahannya adalah nun yang dibunyikan tapi tidak dituliskan, itu tanwin. Sehingga dalam pembahasan ilmu tajwid, hukum nun sukun dengan tanwin kenapa dikawankan? Karena nyuci barang sebenarnya. Karena jami'an ada nun juga. Kalau ditulis bahasa Indonesianya jami'an ada n di belakangnya. Nah, sekarang dia sukun, jami'an. Kemudian allazi, alif yang ada di sana juga sukun. Bertemu dua yang sukun, an, kemudian alif, maka dilepaskan dengan kasrah sehingga menjadi jami'anil ladzi. Nah, seperti itu. Itu caranya. Sama juga dengan ayat intaraka khairanil wasiyah. Khairanil wasiyah. Kadang di mushaf Madinah ini tidak ditulis nunnya, kadang tidak ditulis. Enggak. Jadi kita saja yang memperhatikan. Kemudian sidang jamaah rahimakumullah, ada suatu sifat yang sangat berdampak tidak baik yang sifat ini dimiliki oleh Bani Israel. Sifat itu memandang remeh dosa dan inyo terlalu yakin kalau Allah Ta'ala akan mengampuni. Sehingga dengan dasar Allah Ta'ala Maha Pengampun, inyo leluasa untuk berbuat dosa. Contoh dalam ayat 169. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى. Jadi yang menjadi khalifah, yang menjadi penerus mereka itu ada suatu kaum warisul kita yang mewariskan kitab tersebut,
Taurat maksudnya ya'khuzuna 'arada hadzal adna, yang mereka mengambilnya kemudian menukarnya dengan yang lebih murah. Artinya seperti ini. Namun hanya menjual ayat gitu. Atau mau mereka menukar-nukar ayat. Tapi nyo ngecekkan mereka, nyo tahu itu dosa. Tapi banyaknya wa yaquluna sayughfaru lana. Mereka mengatakan nanti Allah akan mengampuni awak juga. Ini sifat buruk yang diberi Bani Israel. Itu namanya ghurur, tertipu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ambo sudah ceritakan juga ketika akan pergi imam di Mesir, Ambo naik di Tioto. Duduk di belakang supir. Yang duduk di samping supir kok inyo memegang plastik asoi. Dan nyo bercerita Ambo dari ba'a cenyo. Kemudian doakan lambo semoga diampuni Allah, doakan lambo cenyo. Kiranya yang berada di plastik hitam itu adalah bir. Banyak doa nambo cek diampuni dosa ambo ya diminum ah. Itu indah nama dari ibu. Itu tertipu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nya dua tadi ya. Manang salah satu kalah wa. Kalau yang menang rasa terlalu percaya dan yakin Allah taala mengampuni, atau remeh dawak dosa. Atau sebaliknya, kalau awak terlalu banyak memiliki sifat takut, akhirnya putus asa nanti. Bagaimana itu? Allah beribadah jual dosa lah banyak, akhirnya awak takut sehingga putus asa jadi. Kedua sifat ini harus sejalan. Kalau tidak, kalah awak. Sidang jamaah rahimakumullah. Di sini ada door prize sebentar. Tapi door prize yang sudah jelas orang yang menerimanya. Pertama kita tanya di sini. Siapa di sini yang umurnya di atas 100 tahun? Tunjuk tangan. Tidak ada. Di atas 90 tahun. Ada. Di atas 80 tahun. Ada ibu? Di atas 80 tahun. Ibu, berapa umur ibu? 80 berapa bu? 85, subhanallah. Ada yang 86 kata tak? Anda muda-muda jangan tunjuk tangan boleh. 85, subhanallah. Tapi ternyata masih seperti batu yang walaupun dihempaskan oleh ombak, ya masih tetap. Ibu, ini hadiah untuk ibu, silakan dikirim oleh panitia. Kemudian di sini, siapa yang ada di sini berasal dari luar negeri? Tunjuk tangan. Tidak ada ya. Siapa yang merasa dia yang di luar Payakumbuh atau di luar Sumbar lah, di luar Sumbar. Di luar Sumbar. Maksudnya sekarang yang sudah menetap di luar Sumbar sengaja datang kemari untuk daurah Quran. Tunjuk tangan. Nah, yang berada di luar Payakumbuh, aku dihitung sianan paling jauh. Di mana Pak? Dari Gugua, Tebet Panjang. Ada yang lebih jauh dari itu, dari tempat kita ini? Silakan, dari mana Pak? Dari Sungayang, Suwayan. Mana yang jauh? Lebih jauh. Satu lagi mana? Dari mana Ustaz? Oh, dari Bukit Tinggi. Ada yang dari Pak, ada lagi yang lain. Kok dari Kota Gadang jangan tunjuk tangan lah Pak. Mana? Dari mana Ustaz? Dari mana? Kecamatan Gugu. Mayan jauh dari Bukit Tinggi. Jauh Bukit Tinggi. Ale rela Pak hadiah diagihkan ke Bukit Tinggi. Jangan menangis dah Pak. Silakan Ustaz Abi Fajri. Kemudian di sini siapa? Peserta pendaftar pertama dari ibu-ibu bernama Ibu Rupina. Silakan tunjuk tangan. Ibu Rupina. Pendaftar pertama. Ibu, ya. Jam berapa tadi ke sini Bu? Siap subuh? Enggak, ayo silakan ambil. Kemudian pendaftar pertama dari bapak-bapak, Bapak Helmi. Pak Helmi, ayo silakan Pak.
Peserta pendaftar terakhir nyoma hadiah kamanitia. Insyaallah kita lanjutkan. Wa idz nataqanal jabala fawqahum. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير